جی اسٹوڈنٹس، اپنے پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے پروفیشن کے بارے میں بات کی تھی جو کہ ہم لوگ بایولوجی کو اسٹڈی کرنے کے بعد اڈاپٹ کر سکتے ہیں. آج جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے قرآن اینڈ بایولوجی، یعنی قرآن اور بایولوجی کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہم لوگ ڈسکوریز بایولوجی میں پڑھ رہے ہیں وہ پہلے ہی قرآن مجید نے بیان کی ہوئی ہیں. کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا کی ہو. اللہ تعالیٰ ہم پہ یہ زور دیتا ہے کہ ہم اپنی نیچر کو آبزرو کریں اور جو راز اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں چھپائے ہوئے ہیں ان کو بھی ایکسپلور کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نہ صرف ہمیں اوریجن آف لائف کے بارے میں علم دیتا ہے بلکہ ہم قرآن مجید کو پڑھ کے یہ بھی علم حاصل کر سکتے ہیں کہ انسانوں کی یا جانداروں کی کلاسیفیکیشن کس بیس پر ہوئی ہے. جی اسٹوڈنٹس، تو آج ہم کچھ ایسی آیات پڑھیں گے جس سے آپ لوگوں کو یہ جاننے میں آسانی ہوگی کہ اوریجن آف لائف یا لیونگ آرگنزم کہاں سے ہوا اور ہم لیونگ آرگنزمس کو کس بیس پر کلاسیفائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ کو بھی سمجھیں گے لیکن قرآن مجید کی روشنی میں. ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. تو آج سائنس بھی یہی بات ثابت کرتی ہے کہ ہاں، ہر جاندار پانی سے ہی بنا. ہم دیکھتے ہیں اگر ہم ایک پروٹوپلازم کی بات کریں تو وہ 60 سے 70% پانی پر ہی مشتمل ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پروٹوپلازم کیا ہوتا ہے. پروٹوپلازم ہم دیکھتے ہیں سیل کے اندر نیوکلیس کا جو فلوئڈ لائک مٹیریل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیوپلازم، اور سیل کے اندر جو فلوئڈ لائک مٹیریل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائٹوپلازم. نیوکلیوپلازم اور سائٹوپلازم کو کلیکٹیولی ہم پروٹوپلازم کہتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروٹوپلازم 60 to 70% پانی سے ہی بنا ہوا ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سیل کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے پانی، اور ہر جاندار کے ایک ایک سیل میں پانی کا ہونا کتنا ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ایک سیڈ کو جرمینیٹ کرنے کے لیے، گرو کرنے کے لیے بھی پانی کی ہی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہم لوگ ایک مرغی کے بچے کی اگزامپل لیں جو کہ ایگ کے اندر بند ہوتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ایک ایگ کے اندر ہوتی ہے، تو وہ بھی پانی کے بغیر ناممکن ہے. اسی طرح اگر ہم ہیومن بینگز میں دیکھیں تو بیبیز بھی ایمبریونک سیک میں پریزنٹ ہوتے ہیں جس کے اندر پانی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم نیکسٹ آیت کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہے سورہ رحمان سے آیت نمبر 14، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. تو آج سائنس بھی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ہاں، انسان مٹی سے ہی پیدا ہوا ہے. وہ کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں جو منرلز یعنی جو معدنیات انسان کی باڈی میں پریزنٹ ہیں وہی معدنیات مٹی میں بھی پائے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اوریجن آف لائف کے بارے میں پہلے ہی قرآن مجید میں ہنٹس دے دی ہیں. انسان کا کام کیا ہے کہ ان ہنٹس کو سمجھے اور ان پہ ریسرچ کرے اور وہ سب راز ایکسپلور کرے جو پہلے ہی قرآن مجید میں موجود ہیں. اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم لوگ علم حاصل کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے علم حاصل کرنا یا بایولوجی پڑھنا کتنا ضروری ہے. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کی روشنی میں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا جو کہ ہم لوگ سائنس سے ثابت بھی کرتے ہیں کہ ہاں، کوئی بھی آرگنیزم ڈفرینٹ اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ سے گزر کر ہی ایک کمپلیٹ آرگنیزم یا ایک کمپلیٹ انڈیویجول بنتا ہے. اگر ہم لوگ ہیومن بینگ کی بات کریں تو ہیومن بینگ ایک سیل سے میس آف سیل یعنی زائگوٹ سے ایمبریو، اور پھر ایمبریو سے فیٹس، اور فیٹس سے ڈیولپ ہو کر بیبی میں کنورٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہیں جو ہم لوگ سائنس میں پڑھتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، سورہ المومنون ورس نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ہم نے
एक क्लॉट ऑफ लिक्विड बनाया और फिर हमने इस क्लॉट ऑफ लिक्विड को मैस ऑफ सेल्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने इस मैस ऑफ सेल्स को हड्डियां दी और फिर हमने इन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। अगर हम इस आयत पर गौर करें तो हमें साइंस के लिहाज से ये सारी की सारी चीज़ें साबित होती हुई दिखाई देती हैं कि ये डेवलपमेंटल स्टेजेस है ह्यूमन की। यानी अगर हम लोग ह्यूमन की डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में बात करें तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है कि एग और स्पर्म क्लॉट ऑफ लिक्विड्स होते हैं जो कि आपस में मिलकर जायगोट बनाते हैं। जायगोट के अंदर डिवीजन्स होती हैं और वो मैस ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। एम्ब्रियो में फर्दर डिवीजन्स होंगी और उसकी डेवलपमेंट से फीटस बन जाएगा। फीटस में हमें बोन्स भी नजर आती हैं और उसके बाद फिर फीटस मजीद डेवलप होकर कन्वर्ट हो जाता है एक इंडिविजुअल में या एक कंप्लीट बेबी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में हिंट दी है जो कि अब बायोलॉजी से भी साबित होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं सूरह अल-नूर वर्स नंबर 45 को। इस आयत की रोशनी में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम देखते हैं कि जो आज क्लासिफिकेशन हम लोग साइंस में या बायोलॉजी में पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स की या एनिमल्स की, वही क्लासिफिकेशन कुरान की इस आयत में दी हुई है। हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को हम लोग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि सूरह अल-नूर में वर्स नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने एनिमल्स को पानी से पैदा किया और ये एनिमल्स किस बेस पे डिवाइड है। इनमें से कुछ एनिमल्स अपने पेट पे चलते हैं, यानी कि रेंगने वाले जानवर हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि ये किसकी तरफ इशारा है, ये इशारा है रेप्टाइल्स की तरफ। इसी तरह इस आयत में आगे का जो हिस्सा है उसमें क्या बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ एनिमल्स 2 टांगों पे चलते हैं जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स। इसी तरह कुछ एनिमल्स हैं जो कि 4 टांगों पे चलते हैं जैसे कि भेड़, बकरी वगैरह। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान मजीद ना सिर्फ हमें ये बताता है कि लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई, बल्कि कुरान मजीद को पढ़ के हम ये भी देख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स की डेवलपमेंटल स्टेजेस कौन सी हैं और हम एनिमल्स को किस बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी के सारी हिंट्स कुरान मजीद में मौजूद हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि हम लोग कुरान मजीद को पढ़ें, उसका इल्म हासिल करें और अपने इर्द गिर्द अपनी नेचर को ऑब्जर्व करें और देखें कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी हमारे लिए पैदा किया वो किस मकसद के तहत है और अल्लाह ताला की इस कायनात में जो राज पोशीदा हैं उनको हम एक्सप्लोर करें। स्टूडेंट्स, अगर हम ये कहें कि मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन के बगैर या उनकी मेहनत और काम के बगैर साइंस का कोई वजूद ही ना होता तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि अगर हम लोग हिस्ट्री देखें साइंस की तो उसके अंदर अगर साइंस की बेस रखी गई तो वो मुस्लिम साइंटिस्ट ने ही रखी। चाहे हम केमिस्ट्री को स्टडी करें, फिजिक्स को स्टडी करें या बायोलॉजी या मैथ्स को स्टडी करें, हम देखते हैं कि हर जगह मुस्लिम साइंटिस्ट ने अपनी मेहनत और लगन से बहुत नाम कमाया। बाकी हम ब्रांचेस के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम बायोलॉजी में देखेंगे कि कौन कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और हमारे लिए बायोलॉजी की बेस रखी। आज हम बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट में से 3 मुस्लिम साइंटिस्ट का जिक्र करेंगे जिन्होंने बायोलॉजी में बहुत कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि जाबिर बिन हियान, अब्दुल मलिक अस्माई और अबू अली सीना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जाबिर बिन हियान को। जाबिर बिन हियान ईरान में पैदा हुए और इन्होंने मेडिसिन
की प्रैक्टिस इराक में की। वैसे तो जाबिर निहान एक केमिस्ट थे, लेकिन बायोलॉजी में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया। हम देखते हैं कि अगर हम ये कहें कि एक्सपेरिमेंटल वर्क जो केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराया, तो वो जाबिर बिन निहान नहीं कराया। इसके अलावा हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड भी जाबिर बिन निहान की ही तख्लीक है। हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी में इन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पे काम किया और बहुत सारी बुक्स भी लिखी। इनकी मशहूर जो बुक्स हैं उनमें से एक है अल नबातात और दूसरी है अल हैवान। हम देखते हैं अल नबातात प्लांट्स के बारे में थी और अल हैवान किसके बारे में थी? एनिमल्स के बारे में थी। इसके बाद जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं वो है अब्दुल मलिक अस्माई। अब्दुल मलिक अस्माई वो मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को सबसे पहले डिटेल में स्टडी किया और एनिमल्स पे बहुत सारी बुक्स भी लिखी। इनकी मशहूर जो बुक्स हैं उनमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल अबील, उसके बाद अल खैल, उसके बाद अल वहूश और एंड पे कालकल इंसान है। हम देखते हैं अल अबील कैमल्स के बारे में है, अल खैल हॉर्स के बारे में है, अल वहूश एनिमल्स के बारे में है और कालकल इंसान ह्यूमन बींग्स के बारे में है। अब्दुल मलिक अस्माई ने भी बायोलॉजी की फील्ड में बहुत सारा काम किया और इन्होंने वैरायटी ऑफ एनिमल्स को स्टडी किया और फिर ये नॉलेज हम तक कैसे पहुंचाई? हम तक ये नॉलेज इन्होंने पहुंचाई बुक्स के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, हमें चाहिए कि हम ये बुक्स ज़रूर पढ़ें और इन सब एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में जानें। आखिर में जो साइंटिस्ट हैं वो है अबू अली सीना। अबू अली सीना को अगर हम लोग फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहें तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने मेडिकल की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया और इन्होंने मेडिसिन पे बुक भी लिखी। हम देखते हैं कि आज बहुत सारे मेडिसिन के जो फॉर्मूलास हैं वो अबू अली सीना के ही दौर के बने हुए हैं। अबू अली सीना ने एक बुक भी लिखी जो कि है अल कानून फी अल तिब, जिसको कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है वेस्ट में। हम देखते हैं कि इस बुक में बहुत सारे मेडिसिन के फॉर्मूलास हैं और अगर इन फॉर्मूला से हट के कोई भी मेडिसिन प्रोड्यूस की जाएगी तो वो अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि ये फॉर्मूलास हायर अथॉरिटीज से अप्रूव्ड हैं। हम देखते हैं कि अबू अली सीना को एविसीना भी कहा जाता था वेस्ट में, यानी अबू अली सीना एविसीना के नाम से भी मशहूर थे वेस्ट में। जी स्टूडेंट्स, तो अब मैं आप लोगों से करती हूँ छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस। आप पहले सोचिएगा कि क्या आपको इन क्वेश्चंस के जवाब आते हैं या नहीं। अगर आपको इन क्वेश्चंस के जवाब नहीं आते होंगे तो आप लोग अपनी बायोलॉजी की बुक खोलिएगा और उसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा और फिर देखिएगा कि आप लोगों को इन सब सवालों के जवाब याद हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन द वर्ड्स व्हिच इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, यानी एक ऐसी आयत का तर्जुमा लिखें जो कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर शो कराती है। तो हम देखते हैं सूरह अंबिया आयत नंबर 30 है जो कि हम लिखेंगे, जिसका तर्जुमा हम लिखेंगे, जो कि इंडिकेट करता है कि हमारे ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए पानी कितना ज़रूरी है। तो ये आयत क्या है कि अल्लाह ताला ने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया, यानी अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि हमने हर चीज़ को पानी से ही पैदा किया। तो पानी की इम्पोर्टेंस हम इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि हमारा प्रोटोप्लाज्म 60 to 70% पानी पर ही मुश्तमिल होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि राइट डाउन द वर्ड्स विच इंडिकेट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी आपने एक ऐसी आयत का तर्जुमा लिखना है जो कि आपको क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट देती है। तो ये कौन सी आयत है? हमने ये पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था। ये थी सूरह अल नूर वर्स नंबर 45, जो कि आपको क्या बताती है? क्लासिफिकेशन बताती है ऑर्गेनिजम्स। अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या फरमाया कि हमने हर जानवर को पानी से पैदा किया। इनमें से कुछ जानवर अपने पेट पे रेंगते हैं, यानी कि रेप्टाइल्स, और इनमें से कुछ जानवर 2 टांगों पे चलते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, और इनमें से कुछ जानवर 4 टांगों पे चलते हैं। यानी ये आयत आपको क्या बताती है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बताती है।
اس کے بعد جو کوشچن ہے وہ بہت ہی آسان ہے اور وہ کیا ہے, نیم دا فیمس رائٹنگس آف جابر بن حیان یا نیم دا فیمس بکس آف جابر بن حیان. یعنی جابر بن حیان نے جو مشہور بکس لکھی ان میں سے دو ہم دیکھ لیتے ہیں, جیسے کہ النباتات جس کا ذکر آپ کی بک میں بھی ہے, النباتات اباؤٹ پلانٹس, اور الحیوان جو کہ کس کے بارے میں, اینیملس کے بارے میں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اگلا کوشچن کیا ہے, عبد الملک اسماعی کی فیمس رائٹنگس یا فیمس بکس کے بارے میں بتائیں. تو ان کے آپ نے نیمز لکھنے ہیں, جیسے کہ الابیل کیمل کے بارے میں, الخیل ہارس کے بارے میں, الوحوش اینیملس کے بارے میں, اور کالک الانسان ہیومن بینگس کے بارے میں. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ سے لانگ کوشچن میں جو ہے وہ یا تو تینوں سائنٹسٹ کے بارے میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے, یا پھر جو پریویس ایگزامس میں پوچھا گیا وہ کسی ایک سائنٹسٹ کے اوپر بھی نوٹ آیا ہوا ہے, تو وہ ان تینوں سائنٹسٹ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ رائٹ نوٹ آن جابر بن حیان, یا ڈسکس دا کنٹریبیوشن آف عبد الملک اسماعی, یا ڈسکس دا کنٹریبیوشن آف ابو علی سینا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسلم سائنٹسٹ ہیں یہ لانگ وائز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. شارٹ میں بھی ان کے جو بکس ہے اس کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے, یا ان کی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بریفلی آپ ڈسکرائب کریں ان کی کنٹریبیوشن, یا یہ کہاں پیدا ہوئے تھے, یا یہ کس چیز کے فاؤنڈر ہیں, یعنی کس فیلڈ کے جو یہ ایکسپرٹ ہیں یا فاؤنڈر ہیں. تو کسی بھی سائنٹسٹ کے بارے میں آپ سے شارٹ کوشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے, اور اسی طرح کسی بھی سائنٹسٹ کے بارے میں آپ سے لانگ کوشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو آپ نے یہ کوشچن یعنی یہ کوئی سے ایک دفعہ اچھے طریقے سے ریویو کر لینا ہے, اور جو بھی کوشچن اس کے اندر پوچھے گئے ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کر لینا ہے, اور پھر ان کی ایک دفعہ ریٹن پریکٹس بھی کر لینی ہے, تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ لوگ کتنے پانی میں ہیں.